أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين। और अगर कभी तुम्हें किसी कौम से खियानत का अंदेशा हो तो उसके मुआहदे को एलानिया उसके आगे फेंक दो। यकीनन अल्लाह खाइनों को पसंद नहीं करता। If you have reason to fear from a people betrayal through their treaty back to them, putting you on equal terms, indeed Allah does not like traitors.